Ka. 1. Oh. Number 2. Oh, number 2. Then, kabig. Good, ulit. Number 3. Hindi mga pwede. Parehas, di ba? Parehas yung disarm. Number 4. Oh, kuha ulit. Then, tusok. Oh, pag tusok, reverse na, di ba? Kunin mo. Reverse ka daw dito. Number 6. Dito, tusok ulit. Oh, then, push. Tusok ulit sa kabila. Oh, kunin mo doon. Tapos number 8, palo sa right knee. Oh, diba? Kunin mo doon. Kuha. Then, tusok sa mata. Then, push. Tusok sa kaliwang mata. Oh, diba? Then, 12. Wah, bukai. Enggak.